Hello everyone, in my previous video I have discussed this particular problem sum. So in this particular problem sum we were asked to pass journal entries in the books of Premier Limited and opening entries in the books of Tyres Limited. So in my previous video I have already explained you the whole process, the whole journal entry that will be passed in the books of Premier Limited. So in this particular video we will be discussing about the journal entries that has to be passed in the books of Tyres Limited, that is the purchasing company. So let's have a look. So the first entry in the books of transferee company or the purchasing company, that is Tyres Limited, will be for that of purchase consideration payable. Okay, that means এটো ডিউ কৰা এন্ট্ৰি হয় তাৰ মানে যেহেতু কিনিছে কোম্পানী এটা পারচেজ কনসিডারেশন দিবলগিয়া হৈ আছে রাইট পেয়েবল মানে দিবলগিয়া হৈ আছে তাৰ কাৰণে এটো এন্ট্ৰিটো পাস কৰিব লাগিব আমি ফার্স্ট এন্ট্ৰি বিজনেস পারচেজ একাউন্ট ডেবিট বিকজ পারচেজ ইজ এন এক্সপেন্স ইনক্রিজ হলে আমি কি কৰোঁ ডেবিট কৰোঁ right business purchase account debit to liquidator of Premier Limited 3 lakhs এতিয়া যেহেতু পেমেন্ট কৰিব কাক পেমেন্ট কৰিব Premier Limited right Premier Limited to selling company হয় গতিকে liability towards Premier Limited has increased দিব লগা বাঢ়িছে creditors বাঢ়িছে creditors বাঢ়িলে আমি কি কৰোঁ ক্ৰেডিট কৰোঁ আৰু liquidator শব্দটো কিয় আহিছে সেইটো মই যোৱা ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিছোঁ you can refer to the previous video so this is the first entry for making the consideration payable, and then the next entry is for the acquisition of asset and liabilities. Remember, whenever we pass journal entry in the books of transferee company, that is the purchasing company, তেতিয়া আমি asset liabilities or acquisition or entry pass কৰো মনত ৰাখিবা আমি এটা revalued figure টো ল'ব লাগিব ঠিক আছে revalued figure মানে আমাৰ balance sheet বাহিৰত আমাৰ কিবা additional informationত কিবা দিয়া আছে নেকি land and building ইমানত আমাৰ ধৰা revalue কৰা হৈছে বা লাইবিলিটিজ ইমানত ভ্যালু কৰা হৈছে পুনৰ কিবা এটা ভ্যালু কৰা হৈছে নেকি যদি দিয়া নাথাকে আমি ব্যালেন্স শিটৰ ভ্যালু এতিয়া লম আমাৰ প্ৰশ্নত এসেটৰ বিষয়ে আমি তেনেকৈ একো ধৰণৰ ৰিভ্যালুয়েশন আমি দেখা নাই নাথিং হ্যাজ বিন মেনশনড ৰিগাৰ্ডিং ৰিভ্যালুয়েশন অফ এনি কাইন্ড অফ এসেট সো হিয়াৰ উই হ্যাভ টেকেন ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং ডেবিট যিমান বুক ভ্যালু আছে বুক ভ্যালুতে আমি লৈ লৈছো plant and machinery has been taken at book value means balance sheet value inventory furniture data cash at bank cash in hand everything has been taken at book value so goodwill account how it has come I'll be discussing after a few minutes asset আমি লৈছো যেটা আমি asset লও তেতিয়া যেহেতু আমাৰ assetৰ ব্যালেন্সটো বাঢ়ে কাৰ বুকছত কৰি আছো আমি এটো purchasing companyৰ বুকত ৰাইট purchasing company asset acquire কৰিছে গতিকে assetৰ ব্যালেন্সটো বাঢ়িব সেইকাৰণে ইয়াতে প্ৰতিটো assetক ডেবিট কৰা হৈছে whenever the balance of asset increases we debit that particular asset account okay and then they have also taken over the liability so there are two liabilities in the balance sheet creditor and then debenture so they have taken over both the liabilities we have been given information in the additional information section regarding the takeover of liability creditors have been taken at their book value creditors jiman value asle tar bikhoye eku information dia nai gotike creditors er balance sheet er value amar 30000 tatei loise gotike tatei likhisu kintu debenture er kotha amak eta okoman mention kora ase question let's have a look the consideration for amalgamation is the discharge of debenture at a premium of 5% so debenture amount to jodi balance sheet ot saw kiman ase 1 lakh right আৰু ডিসচাৰ্জ কিমানত কৰিছে কিমানত লৈছে মানে ডিবেঞ্চাৰটো 5% অফ প্ৰিমিয়ামত লৈছে তাৰ মানে যিমান আছে ডিবেঞ্চাৰৰ ভ্যালু এমাউন্ট তাতকে 5% বেছি দাম দি পেলাই লৈছে that means 1 lakh is the value of the debenture amount of debenture so they have taken over the liability all right they have taken over the liability at 5% premium that means 1 lakh plus 5% of 1 lakh that is 5000 so 1 lakh plus 5000 is equals to 1 lakh 5000 of the debenture লৈছে so the total amount of debenture is 1,05,000 and then purchase consideration has been credited here so the total of the next thing that we'll have to see is whether the debit is greater or the total of credit is greater if the total of debit side is greater then which account will appear can any of you recall which account will appear if the total of debit side is greater then an account called capital reserve will appear but here if you see the total of debit side excluding goodwill then it is if you add on all the amount that is 1 lakh 1 lakh 50 90 2500 25000 12400 and 200
If we add up all the amount, we get a total of 3,80,100. Alright, and then if we add up the total of the credit side, that is 30,000, 1,05,000 and 3 lakh, we get a total of 4,35,000. And since here credit side is heavier, that means credit side is more heavier than the debit side, then the difference will be debited to goodwill account. Okay, so I have discussed the journal entry in a very detailed manner in my previous video while discussing the journal entry in the books of transferee company. So here I would just like to say that if the credit side is heavier than the debit side, then the difference will go to goodwill account. Alright, and the difference is, in this case, it is if we deduct 3,80,100, the total of debit, from the total of credit, that is 4,35,000, we get a difference of 54,900, and we have transferred this difference, debited this difference from goodwill account. Alright, and the next entry, let's have a look at the next entry here. So we have passed the journal entry for the incorporation of asset and liabilities taken over from the selling company, and then goodwill is the balancing figure here. And now let's have a look at the next entry. It is the entry relating to payment of purchase consideration. If you can see in the first entry, আমি কি কৰিছিলো, purchase consideration আমি যে payment কৰিবলগীয়া আছে বুলি আমি liability increase কৰি দেখুৱাইছো liquidator of Premier Limited account, আমাৰ liability increase credit, এটা finally আমি liability payment কৰিম. So liquidator of Premier Limited account has been debited because liability আমি payment কৰিম, আৰু যেতিয়া আমি liability payment কৰিম accounting ruler মতে, so whenever liability decreases, we debit that particular account. So liquidator of Premier Limited account has been debited with the amount of purchase consideration, that is 3 lakhs. Alright, and কি ফৰ্মত ইয়াতে ইহঁতি পেমেণ্টটো কি ফৰ্মত ইয়াতে কৰিছে চোৱা, ইকুইটি শ্বেয়াৰ কেপিটেল দিছে কিমানটা শ্বেয়াৰৰ ওপৰত, 20,000 শ্বেয়াৰ, যাৰ নেকি ফেচ ভ্যালুটো কিমান, 5 rupees. If you can recall actually in the question, you see one share in the third line, one share of ₹5 in Tyres Limited at a market value of ₹8 per share. তাৰমানে প্ৰিমিয়ামত শ্বেয়াৰটো দিছে, তাৰমানে যোনটো শ্বেয়াৰ ডিসচাৰ্জ কৰিছে সেইটো প্ৰিমিয়ামত ডিসচাৰ্জ কৰিছে, যোনটো শ্বেয়াৰ টায়াৰ্ছ লিমিটেডে দিছে কাক, প্ৰিমিয়াৰ লিমিটেডত, সেইটো প্ৰিমিয়ামত দিছে। ঠিক আছে, গতিকে চোৱা যেহেতু প্ৰিমিয়ামত, যেহেতু শ্বেয়াৰ কেপিটেল প্ৰিমিয়ামত ইস্যু কৰিছে, যেতিয়া আমি শ্বেয়াৰ কেপিটেল প্ৰিমিয়ামত ইস্যু কৰি পেলাই দিওঁ, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, আমি এমাউণ্ট অফ প্ৰিমিয়ামটো কোনটো একাউণ্টত দিব লাগে, আমি সেই এমাউণ্ট অফ প্ৰিমিয়ামটো ছিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম ৰিজাৰ্ভ একাউণ্টত আমি ঢালিব লাগিব। তো কুৱেশ্যনত আমাক দিয়া আছে যোনটো শ্বেয়াৰ প্ৰিমিয়াম প্ৰাইমাৰী লিমিটেডক ইস্যু কৰিছে সেইটো শ্বেয়াৰৰ ফেচ ভ্যালুটো হ'ল 5 টকা। কিমানটা শ্বেয়াৰ ইস্যু কৰিছে, কুৱেশ্যনৰ মতে 20,000 শ্বেয়াৰ, আৰু কিমান প্ৰিমিয়াম হ'ব, যদি 8 টকাত ইস্যু কৰিছে তাৰমানে 3 টকাৰ প্ৰিমিয়ামত ইস্যু কৰিছে। So 2 lakh into 5 is the face value of the share, that is 1 lakh, আৰু কিমান প্ৰিমিয়ামত ইস্যু কৰিছে, 20,000 into 3, that is 60,000। ঠিক আছে, এইটো শ্বেয়াৰৰ হৈ গ'ল 1,60,000 টোটেল, আৰু বাকী যোনটো আছিলে পইচা 1,40,000 সেইটো কি কৰিছে, কেশত দিছে। ঠিক আছে, গতিকে therefore bank account has been credited because since they have made the payment through cash, their bank account has decreased. আৰু শ্বেয়াৰ কেপিটেল যেহেতু ইস্যু কৰিছে, কোনে ইস্যু কৰিছে, টায়াৰ্ছ লিমিটেডে ইস্যু কৰিছে, এইকাৰণে ইহঁতৰ শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্টটো বাঢ়িছে। ঠিক আছে, 20,000 into 5, 1 lakh has been credited because share capital increase হলে আমি কি কৰোঁ, ক্ৰেডিট কৰোঁ, আৰু যেহেতু প্ৰিমিয়ামত ইস্যু কৰিছে, প্ৰিমিয়াম ইজ এন ইনকাম, so ইনকাম ইনক্ৰিজ হলে আমি কি কৰোঁ, ক্ৰেডিট কৰোঁ, therefore securities premium reserve account has been credited with the amount of premium. Okay, so this is the entry for payment to the liquidator of Premier Limited or to the Premier Limited. And then ইয়াতে চোৱা কুৱেশ্যনত কৈছে যে, if you all can recall, কুৱেশ্যনত লিখা আছে যে 5,000 rupees পেমেণ্ট কৰিছে, কিহৰ কাৰণে, কষ্ট অফ লিকুইডেশ্যন। ইয়াতে কৈছে যে কষ্ট অফ লিকুইডেশ্যনটো কোনে বিয়াৰ কৰিব, কষ্ট অফ লিকুইডেশ্যন, that is 5,000 has been agreed to be given by Tyres Limited, right? So in this case, you just need to remember one thing, whenever the purchasing company bears expenses related to the liquidation, alright, তেতিয়া হলে goodwill একাউণ্টত আমি এক্সপেন্সেছটো আমি goodwill একাউণ্টত আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। অলৰাইট, সো যিকোনো ধৰণৰ এক্সপেন্সেছ বা লছেছ তেনেকুৱা যদি হয় ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছ অফ লিকুইডেশ্যন, পাৰ্চেজিং কোম্পানীয়ে বিয়াৰ কৰিব লগা হৈছে,
which is related to the transferor company or the selling company, we must transfer the amount of expenses to goodwill account. And whenever anything is being transferred to an asset account, the balance of that asset account will increase, no doubt. So in this case, since we have transferred the amount of expenses to goodwill account has increased, so therefore it has been debited since it is an asset account. Aru ami je bankor madhyamedi ami payment korisu expenses to, right, cost of liquidation to, ekarone bank account to credit kora hoise because asset decrease credit. Alright, I hope you all have understood. The amount is 5,000. Then the last entry is for the payment of liability. So in the question it has been said that they have discharged the liability, okay, at 5% premium. So whenever any liability is discharged or whenever liability is paid, so the liability decreases. যেতিয়া পেমেণ্ট কৰা হয় লাইবিলিটিটো কমি যায়, সেইকাৰণে এটা ডিবেঞ্চাৰ যিহেতু লাইবিলিটি হয়, পেমেণ্ট কৰিছে, ডিবেঞ্চাৰ লাইবিলিটি কমি গৈছে, লাইবিলিটি ডিক্ৰিজ, সেইকাৰণে ডেবিট কৰা হৈছে। আৰু bank credit kora hoise kele because we have made the payment through the bank account. So bank account balance has decreased, therefore asset decrease credit. Alright, liability decrease debit and asset decrease credit. So being the liability in respect of debentures of Premier Limited discharged in cash. Alright, I hope you all have understood the entry. If you have any doubt, you can comment in the comment box. Thank you all of you.